is not USA and Pakistan is not Afghanistan. India is no Israel and Pakistan is no Palestine. The reality is that Pakistan will never be deterred, can never be coerced. We will never bow down to Indian hegemony. The sooner they understand, it is good for the regional peace as well as for the world peace. भारत इसराइल है ना पाकिस्तान फलस्तीन। अब हमला हुआ तो हमारा रद्द अमल तेज और वहशियाना होगा। DGISPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बैनुल-अक़वामी न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। इस दहशतगर्दी की सरपरस्ती भारत कर रहा है। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। मकबूजा कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। भारत जितनी जल्दी ये समझ जाएगा, इलाकाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। इंडिया मिसाइल हमले करके हमें डराना चाहता था, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान को कभी डराया नहीं जा सकता। पिछले 3 हफ्ते में 2 दफ़ा चीनी वज़ीर ख़ारिजा साहब से हुई, तो उनकी दावत पे मैं अपने साथियों के साथ ये मीटिंग करने उनके साथ जा रहा हूँ। रीजनल भी होगा, मल्टीलैटरल भी होगा, ग्लोबल इश्यूज़ भी होंगी, और जो करंट जो हमारा हुआ एक एपिसोड, तो हर चीज़ पे बात हो। भारत का जो ब्लेम गेम है वो तो बेनकाब हो चुका है। वो हमने अल्लाह के फल से तमाम दुनिया की जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है, और ख़ासकर जो मेरे काउंटर पार्ट्स हैं, वो करीबन 60 से ज़्यादा मेरे राब्ते हुए 3 हफ्ते में, तो तमाम दुनिया को पता है कि जो हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, वो चाहे वो 15 मिलिट्री इंस्टॉलेशन में हमला हो 7 की रात को, या फिर F-16 के उड़ने हो, सब चीज़ें वो जो थी वो हमने साबित किया। दुनिया को पता है कि वो उस तमाम इल्ज़ामात गलत। भारत दुनिया भर में बेनकाब हो चुका। आलमी बरादरी जान चुकी पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद थे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की दौरे चीन पर रवानगी से कबल गुफ्तगू। कहा, चीन हमारा आहनी दोस्त मुल्क है। दौरे में भारत के साथ हालिया कशीदगी और आलमी मामलात पर भी बात होगी। चीन के साथ पाकिस्तान के मिसाली ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात बीजिंग में होगी। अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी कल चीन पहुंचेंगे। पाकिस्तान और भारत खित्ते के अमन और इस्तेहकाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। देर पा जंग के लिए तहम्मुल की हिमायत करते हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। कहा, चीन और पाकिस्तान हर मौसम के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान कई शोबों में रवाबित हैं। पाकिस्तानी नायब वज़ीर आज़म के दौरे से बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत मिलेगी। जंग के मैदान के बाद भारत खेल के मैदान से भी फरार। खेल को नफरत का मैदान बना दिया। सियासत को ढाल बनाकर भारत एशिया कप से भाग गया। पाकिस्तान से कशीदगी के बाद भारतीय बोर्ड का एशिया कप ना खेलने का फैसला। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंडियन टीम ऐसा टूर्नामेंट नहीं खेल सकती जिसके सरबराह पाकिस्तान के वजीर हैं। BCCI ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को आगाह कर दिया। ACC के शेड्यूल बाकी इवेंट्स को भी भारत की जानिब से होल्ड कर दिया गया। पाक फिजाइया सरहदों की निगरानी के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। हर कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का मुल्क दुश्मनों को 2 टोक पैगाम। सरबराह पाक फिजाइया की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। बुरसा से ताज़ियत। कहा, कौम शोहदा की कुर्बानियाँ कभी नहीं भूलेगी। शहीदों का नाम हमेशा इज्जत और फख्र से लिया जाता रहेगा। बहादुर बेटों की कुर्बानी जुर्रत और मशाले राह है। एयर चीफ ने CMH रावलपिंडी का भी दौरा किया। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। भारत तालिबान की मुखालफत करता रहा, अब उनसे मुलाकातें कर रहा है। सिफारती सतह पर पाकिस्तान को कामयाबी मिली। 2-3 साल से सारी तवज्जो माशी बेहतरी के लिए रही। अब दुनिया हमें मुख्तलिफ नज़रों से देख रही है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शरी रहमान का बयान। बोली, भारत ने फेक न्यूज़ की बुनियाद पर जाली बयानियाँ बनाने की कोशिश की। भारतीय हुकूमत के खिलाफ भारत के अंदर से ही अब आवाज़ें उठ रही हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जंग अब भी जारी है। पाकिस्तान और चीन का दिफाई ताउन जंगी बरतरी में तब्दील।
امریکہ، فرانس اور برطانیہ کے بڑے میڈیا اداروں نے پاکستان کی کامیابی اور چینی ٹیکنالوجی کی برتری کا اعتراف کر لیا۔ دی اکانومسٹ کے مطابق چین کے ہتھیاروں نے پاکستان کے ہاتھوں اپنی بڑی جنگی آزمائش کامیابی کے ساتھ پوری کر لی ہے۔ پاکستانی افواج کی حکمت عملی نے بھارت کی عسکری منصوبہ بندی کو بری طرح ناکام بنایا۔ اخبار نے لکھا، چینی ساختہ J-10C طیاروں نے بھارتی فضائیہ کے کئی جنگی طیارے مار گرائے۔ اربوں ڈالرز کے رافیل طیارے عملی میدان میں بے اثر ثابت ہوئے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی خاموشی صرف معنی خیز نہیں بلکہ مجرمانہ اور قابل مذمت ہے۔ آج پھر پوچھ رہا ہوں، کیا بھارت نے اپنے طیارے اسی وجہ سے گنوائے کہ پاکستان کو حملوں کا علم تھا؟ بھارت کے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے سوالات کر دیے۔ راہل گاندھی نے کہا، یہ محض کوتاہی نہیں بلکہ سنگین جرم تھا، قوم کو سچ بتایا جائے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف جامعات کے طلباء و طالبات کے وفد کا فرنٹیئر کور نارتھ قلعہ بلا حصار کا دورہ، یادگار شہدا پر پھول رکھے اور شہدا کے بلند درجات کے لیے دعا بھی کی۔ طلباء و طالبات نے مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص کے دوران بھارت کو منہ توڑ جواب دینے پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ طلباء و طالبات نے فرنٹیئر کور نارتھ کی جانب سے امن و امان اور عوامی فلاح و بہبود کے اقدامات کو سراہا۔ پی ٹی آئی اپوزیشن اتحاد کا اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ۔ پارٹی ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں وکلاء اور بہنوں نے اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی بات کی۔ اسد کیسر کا کہنا ہے، پاک بھارت کشیدگی کی وجہ سے عدم اعتماد کا معاملہ وقتی طور پر روکا ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بجٹ مذاکرات کا آغاز، وزارت خزانہ، ایف بی آر اور پلاننگ کمیشن حکام کی شرکت۔ آمدن اور اخراجات پر حتمی بات چیت کل ہوگی۔ مالیاتی ادارے کے ساتھ پالیسی سطح کے مذاکرات بھی آج سے شروع ہوں گے۔ آئی ایم ایف نے ماحولیاتی تبدیلی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے اہداف مقرر کر دیے۔ 2030 تک گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں 15% کمی لانا ہوگی۔ پشاور میں خاندانی جھگڑے پر 3 خواتین سمیت 6 افراد کی ہلاکت، وڈسا کا لاشیں رنگ روڈ پر رکھ کر احتجاج، ملزمان کو گرفتار کرنے کا مطالبہ، پولیس کی یقین دہانی پر مظاہرین منتشر ہو گئے۔ اور غزہ میں اسرائیل کا ایک اور زمینی آپریشن، ٹینک اور بختر بند گاڑیاں یونس خان میں داخل، ناصر اسپتال پر دھاوا، 24 گھنٹوں میں مزید 151 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔